दुमका जिले के सिकाड़ीपारा थाना क्षेत्र के लता कांदर गांव में लालटू शेख नामक व्यक्ति की जीप काट दी गई। गंभीर हालत में उसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, फिर उसे बेहतर इलाज के लिए पश्चिम बंगाल के वर्धान रेफर कर दिया गया। घटना के आरोप में ग्रामीणों ने एक महिला को पेड़ से बांध दिया। बाद में पुलिस ने मुक्त कर थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी। लालटू शेख की पत्नी जेलनूर बीवी ने आवेदन देकर कलावती मुर्मू सहित 6 अज्ञात पर जान से मारने की कोशिश और जीप काटने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमला कि আমাদেরকে রাত 12টার সময় গেল ডাকতে, বুঝে লালটু জিপ কেটে দিয়েছে। আমরা গেলাম ওদের ঘরে গিয়ে দেখছি তো খুব ছটপট আছে। তো ওকে বুঝি কে কাটলে তো মুখের কথা বলতে পারে না, তা বলতে পারে না নিয়ে এবার আমরা বসে আছি ও বলছে 7টা বেটা ছেলে ছিল, 7 জনা ছিল। তো নিয়ে এবার ওকে বুঝে বেঁধেছে, পাতে বেঁধেছে, হাতে বেঁধেছে, ওরা মেরেছে, তারপরে জিপটা কেটেছে। তো আমরা বললাম ঠিক আছে তাহলে বসো একটুকু। আমরা এবার গোটা গাড়ির লোক জড়ো হয়ে থানা ফোন করলাম, থানা থেকে খোঁজ গেল, তারপরে আমাদেরকে নিয়ে এলো শিকারিপাড়ায় নিয়ে এলো। শিকারিপাড়াতে জবাব দিয়ে দিলে বলছে তোমরা ট্রান্সফার করলাও। রামপুরহাট নিয়ে গেলাম, রামপুরহাট থেকে এখন ট্রান্সফার করলে বর্ধমান।